हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक आवर चैनल स्टडी टू एम स्टूडेंट आज आम विषय रही पॉलिटिकल साइंस जोटा कि आम ओडिया रे राजनीतिक विज्ञान जी कि जुक्त दुई आम चलित बोर्ड एग्जाम रे संगृहीत अच्छी एगुड़ा सब सिलेक्टिव क्वेश्चन जोगुटा कि पढ़ार संभाव्य अच्छी प्राय 40% खंडे संभावना अच्छी कि एथरू पड़ो शून्य स्थान पूरण करवा वर्तमान आरंभ करवा। प्रथम क्वेश्चन डैश मसीह सतीदाह प्रथार उच्छेद पर आईन प्रणीत होता डैश मसीहा कौ मसीहा थिला तले देखाई आंसर 1829 मसीहा 1829 मसीह कौन होता ना जितेबाला आमर सतीदेह प्रथा उच्छेद है से पूर्वर कौन होता जितेबाला आमर कई जन स्वामी मरी जाते जदि कहार स्वामी मरी जाते तो सी कौन कर स्वामीर जुईरे तार स्त्री की पकई पोड़ी दौले मारी दौले विधवा हो बर्तमान जो विधवा अच्छी सेमती विधवा आगुरी कहीं हो स्वामी मला माने स्त्री की जबरदस्ती मार कहल एटा बड़ निर्दय प्रथा थिला ना सेटा को 1829 मसीह उच्छेद करागला। अच्छा ब्रिटिश बर्लाट डैश भारत सतीदाह प्रथार उच्छेद करथिले ब्रिटिश बर्लाट डैश तांको ना कौन थिला भारत सतीदाह प्रथा जो उच्छेद करथिले तांकर ना थिला लॉर्ड विलियम बेंडिक लॉर्ड विलियम बेंडिक से कौन कले ना जिते प्रथा देखिले ये प्रथा विषय जानिले से आमको जमी बर्तमान कष्ट होची कहल जड़े मला जुई आउ जन को जादे जिते कष्टकर कथा भी से पसंद लग ना से प्रथाटा को कौन करते उच्छेद करदे। 3 नंबर क्वेश्चन 1917 मसीह डैश रो महिला माने भारतीय संघर संगठन करथिले 1917 मसीह डैश महिला माने भारतीय संघर संगठन करथिले कौ जगार ये कामटा करा जायतिला यार सटीक आंसर हल माद्राज 1917 मसीह माद्राज रो महिला माने भारतीय संगठन करथिले सटीक आंसर हम माद्राज। 4 नंबर क्वेश्चन नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व में परिचालन भारतीय जातीय बाहिनी महिला स्वच्छसेवी बाहिनी नाम डैश थिला जितेबाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व गोटे परिचालित करुले स्वच्छसेवी बाहिनी महिला मान से कौन करते ना महिला मान धरी एकत्रित कर गोटे स्वच्छसेवी बाहिनी संगठन करते से कौ समय जितेबाला झांसी राणी समय थिला तो तार ना थिला झांसी राणी रेजिमेंट से जो आमर महिला बाहिनी ना थिला कौन झांसी राणी रेजिमेंट किए ताकू चलाउथिले सुभाष चंद्र बोस जी की कहते आमको रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी मो मतरे मु फुल सपोर्ट करे सुभाष चंद्र बोस को रक्त दियो मु तांको स्वाधीनता देवी। 5 नंबर क्वेश्चन स्वाधीन भारतर डैश मसीह यौतिक निरोधर आईन प्रणीत होता स्वाधीन भारत डैश मसीहा कौ मसीहा थिला 1962 मसीहा स्वाधीन भारत में जितेबाला 1962 मसीहा थिला से समय यौतुक निर्यातना आईन प्रणीत होता तमें मैंने अल्प बहुत जानी यौतुक निर्यातना माने कौन यौतुक निर्यातना माने जदि केउ गरीब घर व्यक्तिर झील बा गरीब घर झील गोटे जगार बाहा होउची बा उच्च जगार बाहा होउची कि नीच जगार से समय सी बाहाघर पर किसी दि जाए गाई जो किए दियंती यौतुक गाई दियंती किए टंका दियंती किए गाड़ी दियंती किए घड़ी दियंती एमती किए सब जिनस गुड़ा दियंती किसी न थाए कारण तांको बापांकर आर्थिक परिस्थिति भल नथिबो सेथिपेंगा से खाली कन्यादान करती से कथा को भित्ति करी से झीवर शाशुघर लोक मैंने निर्यातना दियंती जे तो बाप घर यहीटा कहीं आनलोनी तो बाप घर सहीटा कहीं आनलोनी सेटा को यौतुक निर्यातना कहुए केते गुड़िक तो यौतुक निर्यातना बंची जाती आउ केते गुड़िक यौतुक निर्यातना निज देह किरोसिन डाणी डीएसएल मार दियंती बा आत्महत्या कर नियंती एमती तो बहुत न्यूज रे मु देखुची तो ये है यौतुक निर्यातना ये आईन जितेबाला प्रणयन है यहाँ रोकवा प्रणयन है कौ मसीह 1962 मसीह यौतुक निरोध आईन प्रणीत होता। तो स्टूडेंट जदि वीडियो भल लगे गोटे चैनल को लाइक कर एवं जदि पारुच टिके सब्सक्राइब कर चैनल बहुत कम अच्छी जहाँद्वारा नोटिफिकेशन समस्त पाक पहुँची पारना तले टेलीग्राम लिंक दे देती टेलीग्राम रे जाई जॉइन मो सहित सीधा सड़क क्वेश्चन कर 6 नंबर क्वेश्चन महिला मानकर आंदोलन जोगु डैश मसीह यौतुक निरोध आईन संशोधन होता जो पूर्वर यौतुक आईन थिला से समय गोटे प्रकार से आईन प्रणयन कर देथिले एवं तादर संशोधन किसी आवश्यक थिला से समय महिला माने आंदोलन करथिले कि ये आईन भितर एटा को ऐड करा जाऊ सेटा कौ मसीहा थिला से मसीहा थिला 1900
ଚଉରାଅଶୀ ମସିହା 1984 ମସିହାରେ ସେ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସତୀକରଣ ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଭାରତ ସଂଘରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସତୀକରଣ ଆଇନ ବା ନିବାରଣ ଆଇନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ କୋଉ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 1987 ମସିହା 1987 ମସିହାରେ ଭାରତ ସଂଶୋଧନରେ ବା ସଂସଦ, ସାଧାରଣ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ସଂସଦ ମାନେ କଣ, ଯୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ସେଇଠି 1987 ମସିହାରେ ଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା ବା ସେ ଜାଗାରେ ସଂଶୋଧନ କିଛି ଥିଲା ଯୋଉଟା ଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରୁ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଜିତ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରୁ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ 1992 ମସିହାରୁ ଭାରତ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡ୍ୟାସ୍ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ସୁରନ୍ଦର ଲାଲ ବହୁଗୁଣା। ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଆମର? ଆଚ୍ଛା, 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶର ଆନ୍ଦୋଳନ ଡ୍ୟାସ୍ ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଥିଲା ନର୍ମଦା ବଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଆମର ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା, ନର୍ମଦା ଗୋଟେ ନଦୀ, ତାର ଉପତ୍ୟକା, ତା ଭିତରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶ ବା ତା ପରିବେଶକୁ, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ ତ ଆମର ଅବାଗିଆ ଅଳିଆ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା। ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମେଧା ପାଟକର ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ନଦୀ ବଚାଅ ନର୍ମଦା ବଚାଅ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତରେ ବାଲ୍କୋ ହଟାଓ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସହଯୋଗର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ହୋତା କଣ କରୁଥିଲେ? ବାଲ୍କୋ ହଟାଓ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବଞ୍ଚାଓର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାର ନେତୃତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ନେଇଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ନେଇଥିଲେ ତାର ନେତୃତ୍ୱ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ହୋତା। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ଆଇନ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକାର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ ସେ ସମୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତ ସରକାର ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ 1980 ମସିହାରୁ ଭାରତ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପସ୍କୋ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଡ୍ୟାସ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଅଭୟ ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିବୁଲ ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିନିଅ। ଆମର ସାଧାରଣ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉଟାକି ତମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାକୁ ସହଜ କରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।